Hello guys, আজি মোলা vlog te apni ange welcome korise. আজি ekta nutun ekta content lina aise. আজি do content du ki ase shula man fishing role ase. Fishing net lina edu man pheka jal koi thake etu lina man mas dur na jawle ase to আজি ekilo de mas marna bero আজি hoda isna to vlog sai na bui thaki mari marna 1 hour ase 1 hour no half an hour aro kiam paisa apni ange dikhai dibo মানে পাইনা আছে আসলে তো নদীতে মাছ চলে জালে অলপ বিয়াস ছিন্না ছিন্না বিশেষ তো আমি আগিরে ওপরে মারে মারা যাব আর This is called patormas stonefish. Şimdi asni jan idu kidawa paidisi. Mister lagi siya. Hello, my name is Sakura. Hello, my name is Nisano. Like and subscribe. Ha, tuwa sila tayo. Mami, pansi. Ito koy mas. Away do maso. May dalawa. Kawales. Mama pula hati saya Jingo. Paman tangol saya na puldo. Natago jaga de Oh. Naman. Mo ko sinanga kande lagi. Mo mas ki chushi ori pulai sino papa. Mana sulit kache. Kalau letteran de paina. He khaji se. You are so মাছ তো মাৰ লৈছে মাছটো বেছি পা নাই আজি জাল ঠিক থকা নাই এডৰা বেছি পা নাই অলপ পাইছে এতিয়া চাফা কৰিছে এইটো হ'লেই বনাই নাখাব অলপ পাইছে আৰু এইটো চাফা কৰা দি এতিয়া অলপ হ'লেই চাফা কৰি নাখাব আৰু চিপছ খান জুচ খান অলপ আনিছে নানা এইটো চাফা কৰাৰ পিছতে কুকুৰা ৰেডি কৰিব নানা ফিচিং কৰা বেছি দুখ পাইছে হ'লে এনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি মজা আছে এনেই ইণ্টাৰেষ্ট এটা লাগে নহয় গুটি বেং নহয় নহয় মাতুৰি আহিছে মানুহে মাতুৰি কয় না আজি ৰাস্তা অলপ বিয়া আছে তো এইটো বেছি ভাল আছে ৰাস্তা বিয়া জেগাতে মানুহটো পকাব না পকাই না খানা ৰেডি খাবলৈ ৰেডি হোৱা নাই আপোনালোকে আৰু কিনা ৰেচিপি ডালনা বনাব আছে তুমি দেখাই দিব আপোনালোকে চাই থাকিবি ইমান সেইদৰা কুক কৰি নাখাব এইদৰা it's already getting late. Alop half an hour is not again dark ho jabo. Edu karne dark ho jabo edu karne man gorjana kukulo pa kurse. Na kare na bala pack kurish. Emam paise. De man karne sufficient ase. To side agibe boring na video do aro support kor agibe. And don't forget to like, share and subscribe. Mando jawale hoise ena hanging bridge te bar kise the hanging bridge new chumala hanging bridge ase man last day de kurbo ena ona ede wasita gor lawo gor jana mas kan sapa gorna thake ando to lu jana gor kukurbo na nengi dikhao kina kukure gore punchi lise mahan ena ona edo olop dolaise tiksile dal dise ede banawa bala olop pe paise bala kona olop pickle isna banana khawa jal gona bamboo shoot MC masih apa lob daliwo let's put this salt here we have king chili na dal do direct already washed ase let's take this and we'll put some water here
Jika balai na hilai do, so that itu salt kan pura pani lo de bala mix na, mas kan lagi gusi wala. Fish to jise ekdam bal ra, ekdam masti ho jise. Just look at this close look. एकदम solid बनाएर से दा खाओले से बात भी उलाइना से दाल के मिक्स से और पिकल और उगलो दिखावा आज तो Thank you guys for watching this video, and please don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe and peace.